जय माँ भवानी आपण मानक आष्ट्रशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। अक्षय तृतीयार महत्व आम सनातन धर्म रे बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण एही दिन आमे माने जहा किछि करिबा ताहार क्षय न थाए बोली शास्त्र आमको कहूचे। आमे माने समस्ते जानिछंती अक्षय तृतीया दिन आमे माने जहा चाहिबा ताहा करि परिबा कोनोसी तिथि नक्षत्र बार इत्यादि को न देखि। आज आमे माने आलोचना करिबा अक्षय तृतीया दिन कौन आमे माने कले आमको यह बहुत शुभ फल देव, कौन सबू आमे माने एही दिन न करिबा आम पई भल रहिबो। वीडियोटी भल लागिले लाइक कमेंट शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहा फल रे मोर प्रत्येकटी वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। 2024 मसिहार अक्षय तृतीया मे मास 10 तारिख दिन पालित हेबाकू जाउछि। एही अक्षय तृतीया दिन सत्य एवं त्रेतया युग आरंभ होइतिला। एहा बहुत शुभ समय प्रत्येक व्यक्ति विशेष मानक पाई। प्रभु नारायणଙ୍କର षष्ठ अवतार भगवान परशुराम एही दिन जन्म ग्रहण करथिले। तेनु एहा एक बहुत शुभ दिन जीवन रे प्रत्येकटी क्षेत्र रे प्रत्येकटी कार्य रे सफलता को पाइबा पाई। एही वर्षर अक्षय तृतीया तीनोटी शुभ जोग नहीं आसुछि। गजकेशरी जोग, शश जोग एवं सुकर्मा जोग। एही तीनोटी जोग एही वर्षर अक्षय तृतीया दिन रहुथिबारु एहा एक बहुत शुभ समय प्रत्येक राशिर व्यक्ति विशेष मानक पाई। एही समय रे प्रत्येक राशिर व्यक्ति विशेष माने किछि उपाय प्रतिकार कले एहा जीवन को बहुत सुंदर सरल एवं सहज करदेव एवं प्रत्येकटी कार्य रे सफलता को प्राप्त कराइब। मुख्यतः धन प्राप्त कराइब। अक्षय तृतीया हेउछि एक बहुत शुभ दिन। एही दिन आमे माने सबु किछि शुभ कार्य करि परिबा कि ए कथा ऊपर जदि आमे जाउछंती ताहाले शास्त्र कहिछि अक्षय तृतीया दिन आमे माने किछि बाछ विचार न करी कोनोसी तिथि बार अन्य किछि न देखि आमे माने सबु किछि करि परिबा कथा। किंतु एही वर्षर अक्षय तृतीया दिन बृहस्पति एवं शुक्र महाग्रह अस्त हेउथिबारु अस्त अवस्था रे रहुथिबारु एही दिन मांगलिक कार्य बा विवाह कार्य न करिबा भल रहिबो। एही दिन गृह प्रवेश न कले एहा मध्य भल रहिबो। नूतन गृह आरंभ करिबा को चाहुछंती एही दिन एहा को न कले मध्य एहा आम पई भल रहिबो। बृहस्पति एवं शुक्र महाग्रहंकर अस्त समय रे विवाह, गृह प्रवेश, गृह निर्माणर आरंभ, पूजा करा जाई न थाए। निहाती आवश्यक स्थले आमे एहाकू करि परिबा, किंतु एही वर्षर अक्षय तृतीया दिन एहाकू न कले एहा ठीक रहिबो बोली मो निजस्व मत। एही दिन आमे माने कोन कले आमे माने बहुत शुभ फल पाई परिबा। अक्षय तृतीया हेउछि दान धर्म मंत्र जप होमर दिन। एही दिन आमे माने जेते दान करिबा एहा हमको सेते पुण्य फल प्रदान करिबो। एही अक्षय तृतीया शुक्रवार दिन पड़ुथिबा जोगु एहा एक बहुत शुभ समय धन प्राप्त करिबा पाई। कारण शुक्रवारर अधिपति ग्रह हेले शुक्र महाग्रह, जे हेउछंती ए संसारर समस्त भौतिक भोग विलासर अधिपति ग्रह एवं जे हेउछंती धनर कारक ग्रह एवं शुक्र महाग्रह हेउछंती माँ लक्ष्मींकर प्रतीक ग्रह। तेणु एही अक्षय तृतीया दिन प्रत्येक राशिर व्यक्ति विशेष माने सकाळे स्नान करि सारी प्रभु लक्ष्मी नारायणंकर पूजा आराधना निहाती करिबा आवश्यक। वैशाख मास हेउछि नारायणंकर मास एवं शुक्रवार हेउछि माँ लक्ष्मींकर दिन। एही शुक्रवार दिन अक्षय तृतीया दिन जदि आमे माने लक्ष्मी नारायणंकर पूजा आराधना करुछंती एहा आमको अक्षय पुण्य फल प्रदान करिबो। एही दिन सकाळु स्नान करि सारिबा परे लक्ष्मी नारायणंकु स्नान कराई सारी नूतन वस्त्र पिंधाई पंच उपचार पूजा प्रथमे करंतु। एहा परे चाउल रे तियारी खीरी माँ लक्ष्मी एवं प्रभु नारायणंकु अर्पण करंतु। एही अर्पण करा जाइथिबा खीरी को परिवारर प्रत्येक सदस्य खांतु। एहा धन प्राप्त पाई सुविधा सुजोग खोलिबो
ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ଏହି ପୂଜା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତରକୁ ଆଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଏହି ଅତରକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଏହାକୁ ନିଜ ଦେହରେ ଲଗାଇ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଯିବ। ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର 1008 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କେବେ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଧନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରକୁ 1008 ଥର ଜପ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ଯିବେ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଚାନ୍ଦିର ବା ରୂପାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି ବର୍ଷ 10 ତାରିଖ ଦିନ ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଯାକ ରହୁଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣିବେ, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ହେବ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ରୂପାର ଛୋଟିଆ ଗ୍ଲାସ୍ ଗୋଟିଏ କିଣି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣି ଏହି ଗ୍ଲାସରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଇଲେ, ତାହେଲେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଖାଲିରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କଥା ଏହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।